ओम शांति। आज 7/2/2025 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने तुम मानकु चलिबा बोलिबा समय मध्य जोगयुक्त होई रहिबार अभ्यास करबाकु हेबो। ज्ञान एवं जोग एही दुईटी ही मुख्य जिनिस। जोग अर्थात मने पकाइबा। प्रश्न, बुद्धिमान पिलामानक मुखरु केउ शब्द बाहरी न थाए? उत्तर, मते जोग शिखाओ एही कथा बुद्धिमान पिलामाने कहिबे नाही। निजर पितांकु मने पकाइबाकु कोन शिखिबाकु पड़े कि? यही पाठशाला पाठ पढ़िबा एवं पढ़ाइबा पाई ही उद्दिष्ट। एपरि नुहे जे जोग करिबा पाई विशेष भावरे बसिबाकु पड़िबो। तुममानकु तो कर्मधंदा करिबा समय मध्य बाबांकु याद करिबार अभ्यास करिबाकु हेबो। ओम शांति। एबे आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। संतान माने जानिछंती आत्मिक पिता ब्रह्मा बाबांकर एही रथ द्वारा आमको बुझाउछंती। तुमे माने बाबांकर संतान होइछ, तेबे बाबांकु अथवा कोनोसी भौणी किबा भाईंकु जदि कहिबो जे मोते बाबांकु किपरि मने पकाइबाकु हेबो शिखाओ, एपरि कहिबा शोभा पाउ नाही। तुमे कोनोसी छोट पिला तो नुह ना। एकथा तो जानिछ जे आत्मा हेउछि मुख्य। ताहा तो अविनाशी अटे, शरीर विनाशी, तेणु मुख्य आत्मा हैला ना। एबे आमे आत्मा अटु, शरीर द्वारा कथा कहूचु। अज्ञान कालरे एई कथा काहा पाखरे न थाए। देह अभिमानर वशीभूत होई कुहंती मु एहा करूछि। एबे तुमे देही अभिमानी होइछ। आत्मा कहूची बहुत एही शरीर द्वारा कर्म करूछि। आत्मा पुरुष अटे, ए कथा जानिछ। बाबा बुझाउछंती, शुणिबाकु मिलुछि। अनेक पिला माने कहउछंती जे आमकु जोगरे बसाओ। जोग समय एही संकल्परे सम्मुखरे जणे बसिथांती जे मु मध्य जोगयुक्त होई बसिबि एवं एमाने मध्य बसंतु। तेबे पाठशाला तो एथिपाई होई नाही। पाठशाला तो पाठ पढ़ा पाई होईछि। बाकी एपरि नुहे जे केवल एठारे बसिबा समय बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बाबा तो बुझाउछंती चालिबा बुलिबा उठिबा बसिबा समय मध्य बाबांकु मने पकाओ। एथिपाई स्वतंत्र रूपे बसिबार मध्य आवश्यकता नाही। जेपरि केही केही कुहंती राम राम कुह, कोन मुखरे राम राम उच्चारण करिबा बिना स्मरण करि पारिबे नाही? स्मरण तो चालिबा बुलिबा भितरे मध्य करि पारिबो। तुममानकु तो कर्म करिबा समय मध्य बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। प्रेमिक प्रेमिका केबे स्वतंत्र रूपे बसी परस्परकु मने पकांती नाही। काम कार्य धंदा आदि सबु करिबाकु हेबो। सबु किछि करि निजर प्रेमिककु मने पकाई चाल। एपरि नुहे जे तांकु मने पकाइबा निमंते स्वतंत्र रूपे केउठी जाई बसिबाकु पड़िबो। तुमे पिला माने गीत अथवा कविता आदि सुनाउछ, तेबे बाबा कहउछंती एसबु भक्ति मार्गर कथा अटे। गायन करुछंती हे शांति देवा, सेथिपाई तो परमात्मा को ही मने पकाउछंती, कृष्ण को नुहे। ड्रामा अनुसारे आत्मा अशांत होई जाइछि, तेणु बाबांकु डाकुछि काहेकि ना से शांति सुख ज्ञानर सागर अटंती। ज्ञान एवं जोग एही दुईटी मुख्य कथा अटे। जोग अर्थात बाबांकु मने पकाइबा। सेमानकर हट जोग बिल्कुल ही अलगा अटे। तुमर राजयोग, एथिरे केवल बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बाबांक द्वारा तुमे माने बाबांकु जानिलो एवं बाबांकु जानिबा द्वारा सृष्टिर आदि मध्य अंतकु मध्य जानिगल। तुमे सबुठारु बेसी खुशी हेउछ जे आमकु भगवान पाठ पढ़ाउछंती। प्रथमे प्रथमे भगवानकर मध्य पूरा परिचय जानिबा दरकार। ए कथा तो केबे जानि नथिलो जे आत्मा तारका सदृश अटे। भगवान मध्य तारका सदृश अटंती। से मध्य आत्मा अटंती, किंतु तांकु परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाउछि। से केबे पुनर्जन्म नियंती नाही। एपरि नुह जे से मध्य जन्म मरण रे आसुछंती ना, से पुनर्जन्म नेउ नांती। निजे आसी बुझाउछंती जे मु किपरि आसुछि। भारत रे ही त्रिमूर्तिर गायन रहिछि। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर चित्र मध्य देखाउछंती। शिव परमात्माए नम कहउछंती ना। सेही सर्वोच्च पितांकु भूली जाइछंती। केवल त्रिमूर्तिंकर चित्र तैयारी करि देइछंती। उपरे तो शिव निश्चित रहिबा दरकार, जहा द्वारा बुझी पारिबे जे एमानकर रचयिता शिव अटंती। रचना ठारू केबे वर्षा मिली पारिबो नाही। तुमे माने जानिछ ब्रह्मांक ठारू किछि भी वर्षा मिलु नाही। विष्णुकर तो हीरा नीଳାର मुकुट अछि ना। शिव बाबांक द्वारा पाई पैसारू पाउंड अर्थात मूल्यहीनरू मूल्यवान होइछंती। शिवंक चित्र नथिबारू सबु खंडन होई जाउछि। सर्वोच्च हेले परमपिता परमात्मा, तांकर एहा रचना अटे। एबे तुममानकु 21 जन्म पाई बाबांक ठारू स्वर्गर वर्षा मिलुछि। जदिओ सेठारे मध्य बुझिबे जे लौकिक पितांक ठारू एही वर्षा मिलुछि,
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଏକଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରୋଜଗାର ସେଠାରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିବ। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରାଲବ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅଫ ଫିଲୋସଫି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ଜନ ବା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ସର୍ଜନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକ୍ଟର କୁହାଯିବ? ଯଦିଓ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରୁହାନୀ ସର୍ଜନ ବା ଡାକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ ଭକ୍ତି କହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଅଥବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କିପରି କୁହାଯିବ? ଡାକ୍ତର ତ ଲାଭ କରାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନା। ଏହି ବାବା ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ସର୍ଜନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛ। ଏ କଥା ତ କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାହାର ଲୋକେ କ'ଣ କିପରି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିକାରର ଖାଦ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରି ସଦ୍ଗତି ଦେବା, ଏହି ଶକ୍ତି କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପତିତପାବନ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଡାକ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଡକ୍ଟର ଅଫ ଫିଲୋସଫି ଏପରି ତ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ହିଁ ଜଣେ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମୁଁ ଆସିଛି ହିଁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପତିତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ପବିତ୍ର ହୁଅ ଆଉ ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଜନ୍ମ ହେବ ଯେଉଁ ପାପ କରିଆସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ସେହି ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ଏପରି କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଶିଖାଅ? ଯୋଗ ଶିଖାଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏଠାରେ ସନ୍ଦେଲିରେ କେହି ନ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସାରା ଦିନ କାମଧନ୍ଦାରେ ରହୁଛ, ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବସାଯାଉଛି। କିଛି ନହେଲେ 10-15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ଏହି ପ୍ରେମିକ ମିଳିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା। ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ହାତଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ପତି ତୁମର ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପୁଣି ମିତ୍ର, ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଗୁରୁ ଆଦି ବହୁତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ତାହା ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲା। ଇଏ ତ ପତିତମାନଙ୍କର ପତି, ବିଦେହୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାରେ ବସାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? 10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଏଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କେହି ଏକରସ ହୋଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଏଣେତେଣେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୌଧା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିଶା ଲାଗିଯାଏ ଯେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉ। ସେହି ଆଶା ନେଇ ବସନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ନୌଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଏପରି କରନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାରର କଥା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହୋଇଥାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କିପରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ? ବୀଜକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା।
एकथा केवल तुम बुद्धि ही अच्छी जे भारत गोल्डेन एज अर्थात स्वर्णिम दुनिया थिला, एबे आयरन एज अर्थात लौह दुनिया होईगलानी। यही इंग्राजी अक्षर बहुत भल अटे, यार अर्थ मध्य यथार्थ अटे। प्रथमे आत्मा खांटी सुना भली होइथाए, परे सेथिरे खाद पड़ी जाइथाए। एबे बिल्कुल भेजाल होईगलानी। एहाकु लौह जुग बोली कहा जाउछि। आत्मा माने आयरन एजेड हेबा द्वारा अलंकार अर्थात शरीर मध्य सेहीपरि होईगलानी। एबे बाबा कहउछन्ति मु पतित पावन अटे, तेणु मोते ही मने पकाओ। तुमे माने मोते डाकुछ जे हे पतित पावन आस, मु कल्प कल्प आसी तुमको यही उपाय बताउछि। मन्मना भव मध्याजी भव अर्थात स्वर्गर मालिक हुଅ। केही केही कहउछन्ति आमकु जोगरे बहुत मजा लागुछि, ज्ञानरे एते मजा नाही। बास जोग करी पळाइबे, जोग ही भल लागुछि। कहउछन्ति आमकु शांति दरकार। अच्छा बाबांकु तो जेउठी बसिले मध्य याद करि पारिबो। जोग करी करी तुमे शांतिधाम को चली जीवो। एथिरे जोग शिखाइबार कोनोसी कथा नाही। बाबांकु केवल मने पकाइबाकु हेबो। एपरि बहुत अछन्ति जे कि सेंटर को जाई अध घंटा किंबा 45 मिनिट बसी थांती। कहन्ति आमकु निष्ठारे बसाओ, अथवा कहिबे बाबा निष्ठा कराइबा पई प्रोग्राम देइछन्ति। एठारे बाबा कहउछन्ति चलाबुला करिबा समय मने पकाओ। चलाबुला समय मने पकाई न पारिबा ठारू बसी बसी मने पकाइबा भल। बाबा मना करू नाहांती, बरं सारा राति बस। किंतु एपरि अभ्यास करिबा उचित नुहे जे बास रातिरे ही जोग करिबु। कामधंदा भितरे मध्य बाबांकु मने पकाइबार अभ्यास करिबाकु हेबो। एथिरे बहुत मेहनत करिबाकु हेबो, किंतु बुद्धि बारंबार अन्य आड़कु चली जाए। भक्ति मार्गरे मध्य बुद्धि अन्य आड़कु पळाई गले पुणी निजकु चिमुटी देई थांती। जिए प्रकृत भक्त सेईमानकर कथा कुहा जाउछि। तेणु एठारे मध्य सेहीपरि निजे निज सहित कथा हेबा उचित। बाबांकु काहेकि मने पकाउ नाहं? स्मरण न कले विश्वर मालिक किपरि हेबो? प्रेमिक प्रेमिका तो नाम रूपरे छंदी होई रही थांती। एठारे तो तुमे निजकु आत्मा भावी बाबांकु मने पकाउछ। मु आत्मा एही शरीररु अलगा अटे। शरीररे आसिले कर्म करिबाकु पडुछि। अनेक एपरि मध्य अछन्ति जेउमाने कहउछन्ति आमे साक्षात्कार करिबु। साक्षात्कार कोण करिबु से तो बिंदु अटंती ना। अच्छा केही केही कहउछन्ति कृष्णकर साक्षात्कार करिबु। कृष्णक चित्र मध्य अछि ना। एबे जाहा जड़ रूपरे अछि ताहा पुणी चैतन्य मध्य देखिबो। एहा द्वारा लाभ कोण हेला? साक्षात्कार द्वारा किछि फायदा मिलिबो नाही। तुमे बाबांकु मने पकाओ, तेबे आत्मा पवित्र होई जिवो। नारायणकर साक्षात्कार हेले कोण केही नारायण होई जिवे कि? तुमे माने जानिछ आमर लक्ष्य हेला लक्ष्मी नारायण हेबा, किंतु पाठ पढ़ा बिना होई परिबो नाही। प्रथमे पाठ पढ़ी हुसियारी हुओ, प्रजा मध्य तैयारी कर, तेबे लक्ष्मी नारायण होई परिबो। एथिरे बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िबो। सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबाकु पड़िबो, जाहा फलरे धर्मराजंकर दंड मिलिबो नाही। एही मुरबी संतान मध्य साथीरे अछन्ति। ये बा ब्रह्मा बाबा मध्य कहउछन्ति तुमे माने मोठारु मध्य आगकु जाई परिबो। एही बाबांको उपरे तो केते दायित्व रहिछि। सारा दिन तांको केते चिंता करिबाकु पडुछि। तुममानक भଳି मु एते जोग करि परिबि नाही। भोजन समय अल्प समय स्मृतिरे रहे, पुणी भूली जाए। भाबुछि जे बाबा एवं मु उभय भ्रमण करुछु। भ्रमण करिबा समय मध्य बाबांकु भूली जाउछि। बाबा बहुत सूक्ष्म होइथिबारु बुद्धिरे खसी जाउछन्ति। बारंबार भूली होई जाइथाए। एथिरे बहुत मेहनत करिबाकु हेबो। केवल एही जोग बल करिबा द्वारा ही आत्मा पवित्र होइथाए। अनेकंकु पढ़ाइले उच्च पद पाइबो। जेउमाने भल रूपे बुझुचन्ति से भल पद पाइबे। प्रदर्शनी रे केते प्रजा तैयारी हेउछन्ति। तुमे माने जणे जणे जदि लक्ष लक्षंकर सेवा करिवो, सेतिपई निजर सेहीपरि स्थिति मध्य हेबा दरकार। कर्मातीत अवस्था होई जिवो, पुणी शरीरर स्मृति रहिबो नाही। भविष्यतरे तुमे माने बुझी पारिबो जे लढेई जोररे हेबो, पुणी ढेर तुम पाखकु आसीबे। तुम मानकर महिमा बढ़ी चलिबो। अंतिम समय सन्यासी माने मध्य आसीबे। बाबांकु मने पकाइबारे लागि पड़िबे। मुक्तिधाम जीवा पई ही तांकर पाठ रहिछि। ज्ञान तो नेबे नाही। तुम मानकर संदेश सबु आत्मा मानक पाखरे जाई पहुँचिबो। खबर कागज माध्यमरे अनेक शुणिबे। केते गाँ रहिछि, समस्तंकु संदेश देबाकु हेबो। तुमे माने ही मेसेंजर पैगंबर अट। पतितरु पवित्र एकमात्र बाबांक बिना केही करि परिबे नाही। एपरि नुहे जे धर्मस्थापक माने काहाकु पवित्र करिदेबे।
ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କିପରି ବତାଇବେ? କେବଳ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ ନା? ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କୁଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କାମର ହିଁ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ଶୈତାନ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତୃପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ 1 ନମ୍ବର, କାମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଥବା ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସ୍ନେହ ରୂପକ କୋଳରେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ, ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମେହନତର ବା କ୍ଳାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାପଦାଦା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମେହନତ ରୂପୀ ପାଦରେ ଚାଲୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ରୂପକ କୋଳରେ ଚାଲୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ନେହ ରୂପକ କୋଳରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଚାଲି ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖରେ, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଥିବ, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।